देख बहुत पिलांकर क्वेश्चन रोचे कि सर आप जो वैकेंसी लिस्ट देले आम देखिलु जो मैंने भी देखिन कमेंट बॉक्स रे अच्छी लिंक देखी दियो जो मत कमेंट कर पिन करुच्ची सतरे कौन एत वैकेंसी रही जाइए ना कौन केमती से गुड़ा विषय कथा सहित चलित वर्ष पीजी सीट्र डिमांड बहुत रहीकिना तुम मैंने जाच 2 वर्षिया पीजी करने वर्षटा बहुत ही भल सुजोग कहीं या 1 ईयर को स्विच हवा स्टार्ट हो तो 2 ईयर पीजी गुड़ाक सब इन्यूट मिल न मिल कहीहबनी ठीक अच्छे कौटी रौटी रही जहाँ भी डिमांड धीरे धीरे खसो कि वर्ष तुम मैंने चेष्टा कर सब आगे करदेवाई कहीं नक बर्तमान से खोजुव मिलू न ठीक अच्छे बर्तमान खोजुच पूरा हाथ पाती सबुआड़े मिल जाऊँ ठीक अच्छे पाखापाखि सबुआड़े सीट मिल जाऊँगी एवं नक पुणी से हईराण हम फीज हाई देकी पुणी करने पछरे पड़ो तो से अनुसार जल्दी कर दियो कि बिना वेट कर ठीक अच्छे कहीं पैसा रही समयटा चलीगले थे पैसा चलीगले तुम पैसा आउ थे इनकम कर समय चलीगले आउ रिकवर करवा फेरी पाइबा भारी मुस्किल होपर परमानेंटली रेकग्नाइज इंस्टीट्यूशन कर एणु जन नुआ नुआ कॉलेज रे पिला जानी पारना 5,000 10,000 कम पड़ो बोली करदे तो निश्चित भाव में तुम मैंने पछतेब पछरे ठीक अच्छे मैंने पिला किसी बुझुना जानू ना तो तुमको दिखाई ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी करुच ठीक अच्छे गवर्नमेंट रे ठीक अच्छे प्राइवेट गुड़ाक तुम इच्छा हेल्ले कर ना कहीं बहुत पैसा से डिमांड करेंगे आउ जो मैंने सेल्फ फाइनान्सिंग रे करने को चाहूँ डिग्री कॉलेज गुड़ाक तो टे चेक कर ठीक अच्छे डिग्री कॉलेज नेमिंग रू तुम जापर नुआ कि पुराणा ठीक अच्छे टॉप 10 डिग्री कॉलेज लिस्ट गोटे पिन करुच्ची कमेंट बॉक्स रे सेठी देखिए देखिले जापर ठीक अच्छे कौटा तुम हूँ परमानेंटली सब रेकग्नाइज हो जाए ठीक अच्छे से गुड़ाक आम टॉप 10 टॉप 20 रेकमेंडेड करूँ ठीक अच्छे जोटा कि तुम मानक बहुत हेल्पफुल हम से सब जगह पढ़ले ता व्यतीत एणु तेणु इन्यूट गुड़ाक बेसी सिलेक्ट करेंगे ना बेटर हम आपण कैरियर ठीक अच्छे देख तुम वैकेंसी जो तुम चेक करुच। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला माने सम्राट डिग्री कॉलेज ब्रह्मपुर तरफ नोटिफिकेशनटा रही तुम वर्तमान एडमिशन रीएडमिशन सबू कोर्स रे फ्री कर दिखाई ठीक अच्छे एवं कोर्स फी कथा कहवा गले आर्ट्स तुम 15,000 पर सेमिस्टर साइंस तुम 25,000 पर सेमिस्टर रोचे ठीक अच्छे आ तुम प्रोफेशनल कोर्सेस SC ST पिला कोर्स फी फ्री अच्छी स्कॉलरशिप द्वारा से मैनेज हम आन रिजर्व जनरल हूँ कैटेगरी OBC SC BC पिला 25,000 पर सेमिस्टर रही एडमिशन आपण मैंने कांटेक्ट करेंगे ये नंबर रे जो मैंने भी सब साम्स थ्रो करेंगे तुम एडमिशन रीएडमिशन मध्य पड़ो से हूँ साम्स जहाँ शो कर से अनुसार पड़ो ठीक अच्छे आ सब पिला स्कॉलरशिप फैसिलिटी रही है स्कॉलरशिप जार जमी थी कॉलेज कोऑपरेट करवाई ठीक अच्छे आ गोटे कथा जो मैंने जो स्कॉलरशिप एलिजिबल थे निश्चित भाव में से भी कोऑपरेट करे कॉलेज सब सहित तुम एठू पढ़ले तुम सर्टिफिकेट कौन इश्यू ना कहीं ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड होती गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा रेकग्नाइज होती परमानेंटली एवं एठू पिला पढ़ी भी टॉप कर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एवं गोल्ड मेडल पाँच तो से अनुसार आपण मैंने आराम से एडमिशन करेंगे कौन असुविधा ना कंटाक्ट करते इंस्टीट्यूशन कंटाक्ट करके बुझंतु एवं एडमिशन करनी रही नमस्कार। देख तुम वैकेंसी जिते चेक करुच से तुमको बहुत सारा सीट तुमको लगुच देख बहुत सारा जो सीट तुमको लगुच वैकेंसी अच्छी ता भर भी केतटा रहा प्योर वैकेंसी केतटा रहा माने बुक हो रही ठीक है बुकिंग हो रही पिला एडमिशन करना स्लाइड करके वेट कर बुझीपार ना ना तो से अनुसार तुम से प्योर वैकेंसी बोली भाविबा तुम भूल हो कहीं पिला भी भितर सब हूँ निश्चित भाव में रही सब ठीक अच्छे पिला जो मैंने बुकिंग हो रही ऊपर न आसिले से बाध्य तो सेकेंड से एडमिशन करेंगे ना तो बुझीपार ना ना तो से तुम से प्योर वैकेंसी भाविबा बहुत ही भूल हम ठीक अच्छे आ गए कथा किसी जगार तुम कौन हो सेल्फ फाइनान्सिंग डिग्री कथा कहवा से ऑफलाइन किसी एडमिशन भी से रखती तो सेठी भी तुम देखिए
ଭାବି ଦେଉଥିବ କି ଆରେ ଏତେ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଛି ଅଫଲାଇନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଛି କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁଇଟାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି 50% ପାଖାପାଖି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆଲଟମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ସବୁ ପିଲା ପାଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ବୁକିଂ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁକିଂ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି, ପ୍ଲଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରିରେ ହେଉ କି ପଇସା ଦେଇକି ହେଉ, ଯାହାର ଯେମିତିଆ ସିଟ୍ ମିଳିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବୁକିଂ ହେଇକି ଜାଣିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଥିବ। ତ ସେମାନେ ଆଗେ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ହେବ ଆଗେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମର ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଆସୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ପିଓର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ରିଏଲ୍ କଥା। ଧର ତୁମେ 25ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖୁଛ, ସେଇଟା 25ଟା, ଧର ସିଟ୍ 32ଟା, ତାହେଲେ ତୁମେ 25ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ 7ଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ଭାବୁଛ, ତ 7ଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ତ ହେଇଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ୟା ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ବୁକିଂ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହେଇକି ପ୍ଲଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଉପରେ ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ସିଟ୍ଟା ପାଇବେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା 50% ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ଆଲଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, ମାନେ ତୁମର ଅଧା ସିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଯଦି ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିବ ବୁକିଂ ହେଇକିରି ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସଟା। ତାପରେ ତୁମର ପିଜି ସିଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଜି କରିଦେବା ପାଇଁ। ଲେଟ୍ ଆଉ କରିବନି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ଆଗକୁ ହଇରାଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର 3 ବର୍ଷିଆ +3 କରିଛ ପିଲା, ଆଗକୁ ତୁମକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେବ ଯାହାହେଲେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଲି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ, ବେଟର୍ ହେବ। କୋର୍ସ ସବୁବେଳେ କରିଦିଅ ଶୀଘ୍ର, ବସନି କେହି। ବର୍ଷ ବସିଲେ, ଧର ଆମେ କହିବା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଧର 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 1,20,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1,20,000 ବି ନୁହଁ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଧର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି 60,000 ଲକ୍ଷେ ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି, ଆଗକୁ ସେଇଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତୁମେ ଯାଇକି ନିଜେ ପାଖାପାଖି +2 ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ କଲେଜରେ ପଚାର, ସେମାନେ କେତେ କହିବେ। ମିନିମମ୍ 1,60,000, 1,80,000। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଲକ୍ଷ, 2.5 ଲକ୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ, ଏମିତି ଯେଉଁ କଲେଜ ଯେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ପାଖ କଲେଜ ଦେଖିବ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲରେ ଆଜିକାଲି 1,60,000, 1,80,000 ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଜିରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହଁ କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ବର୍ଷରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ତୁମେ MSc କରୁଛ, ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା MA କରୁଛ ତୁମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଟ୍ସରେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ 1,20,000, 1,30,000 ନେଲେଣି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲରେ, ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଏତିକି ଫି କିଛି ନୁହେଁ, ବହୁତ ହି କମ୍ରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତୁମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଇ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେବା ପାଇଁ। ୱେଟ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ପଇସା ବି ଯେଉଁ ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ପିଲା ଦେଇଦିଏନି 60,000 କି 1,00,000 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କହି ବୁଲିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସବୁଆଡ଼େ, ସବୁ କଲେଜରେ ଯେଉଁଠି ବି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଇଥର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ଦେଇଛ, ଯାହା ସ୍କୋର୍ ଅଛି ଭଲ ଥାଉ ଖରାପ ଥାଉ, ଯେଉଁଠି ହେଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି କେଉଁଠି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ, କାହିଁକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ସିଟ୍ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ, ପିଲା ସବୁ ବୁକିଂ କରିକି ରଖିଦେଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ।